وترضى له. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر. صدق اللہ. ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک دے واسطے. درود و سلام میرے اور تواڈے پیارے آقا اور پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے. سامعین محترم، رمضان المبارک دے دوسرے جمعۃ المبارک نماز عصر دی بابرکت اور قبولیت والیاں گھڑیاں روزے دی حالت اور اللہ پاک دے گھر دے وچ حاضری، اتنی سعادتاں، اتنیاں عظمتاں اور اتنے شرف اس درس قرآن دی صورت دے وچ ساڈے کول یکجا نے. میں درد دل دے نال دعا گو ہاں اللہ احکم الحاکمین ساڈا ساریاں دا دن دا سیام، رات دا قیام اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما کے ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ بنا دن. اج دی اس درس قرآن دی نشست دے اندر میرے ذمے احباب جماعت نے بیٹی دی عظمت، بیٹی دا مقام اور بیٹی دی شان جیسا دردناک اور اہم ترین عنوان لگایا ہے. دعا کیجئے اس فکری نشست دے اندر اللہ پاک سانو اپنی بیٹیاں دا مقام مرتبہ سمجھ کے اونا دے نال کما حقو پیار نصیب فرمان، اور اللہ ساڈیاں بیٹیاں نو ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک فرما کے دنیا آخرت دی نجات دا ضامن بنا دن. اولاد اللہ تعالی دی ایسی نعمت ہے کہ اولاد اگر میسر نہ آئے تو اللہ دے انبیاء بھی اس نعمت دے واسطے 100 سال اللہ دی بارگاہ چلتے جا کر دینے. اولاد دی تڑپ ایک ایسی تڑپ ہے کہ اللہ کریم مرضیاں والے نے اگر اپنے انبیاء نو بھی عطا نہ فرمان تو اللہ دے انبیاء اللہ دی بارگاہ دے وچ اٹھ دے بیٹھ دے اپنی اس کمی اور اپنی اس ضرورت دے واسطے رب تعالی دے حضور اپنی جھولی پھیلاندے نے. مثال دے طور تے اللہ دے ایک بڑے محبوب نبی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام زندگی دیاں کئی بہاراں گزر گئیاں. اللہ پاک دی راہ دے وچ ہر مصیبت ہر مشکل دا سامنا فرمایا ہے. ایک وقت آیا دیسوں پردیس گھر بار چھوڑ کے اللہ دی راہ دے وچ ہجرت فرما رہے نے اور زبان تے او عظیم دعائیہ کلمات جاری نے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وقال ذاہب وقال انی
ذاہب الی ربی سیہدین ربی حب لی من الصالحین۔ اے میرے اللہ، میں تیری توحید دی خاطر اپنا کاروبار، اپنے ماں باپ عزیز و اقارب چھوڑ کے اللہ سونیا تیری راہ دے وچ ہجرت کر کے جا رہے ہاں، تے اکو ترلا اکو دعا تیرے خلیل دی، ربی حبلی من الصالحین، اللہ اپنی جناب دے وچوں مینوں نیک بیٹا نصیب فرما دے۔ کتے جناب زکریا دی طرف نظراں اٹھ دیاں نے، بی بی مریم علیہ السلام دی کفالت دا ذمہ بی بی مریم دے کول کئی دن دے بعد حضرت زکریا پہنچ دینے، دروازہ کھولیا، وجد عندہا رزقاً، ایسے پھل موجود نے بی بی مریم علیہ السلام دے سامنے جڑے اس موسم دے وچ اس ملک دے وچ مل دے نہیں، تے کہن لگے یا مریم انا لکی ھذا، نی مریم میرے بغیر ایتھے آوندا کوئی نہیں، تیرے کل اے بے موسم پھل کتوں آئے؟ تے بی بی مریم علیہ السلام دا عقیدہ کتنا پکیز ہے، قالت ہوا من عند اللہ، کہن لگیاں خالو تو انسان اللہ تے رحمان تو بھول سکنے، پیدا کرنے والا تے اپنے بندے نو نہیں بھولاندا، اے رزق مینوں میرے اللہ نے عطا فرمایا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ پاک جنوں چاہندے نے بغیر حساب دے رزق عطا فرما دیندے نے۔ ہن علی کا دعا زکریا ربہ، دکھی نو اس ویلے اپنا دکھ یاد آ گیا تے کہن لگے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اپنی بندی مریم نو بے موسم پھل عطان والے اللہ اپنے زکریا دی چولی دے وچ اولاد دا میوہ، اولاد دی نعمت عطا فرما دے۔ معلوم ہویا کہ اولاد اللہ دی طرفوں نہ ملے حضرات بہت بڑی آزمائش، اور اولاد اگر مل کے تے بچھڑ جائے اے اس تو بھی بڑی آزمائش ہوندی ہے۔ دیکھیے نا قرآن پاک اللہ تعالیٰ دے ایک پیارے نبی یعقوب علیہ السلام نے بیٹے نو نصیحت بھی فرمائی ہے، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، پتر جڑا خواب سونیا تینوں آیا ہے اپنے پراواں دے اگے بیان نہ کری، شیطان حسد دی بنا تے کتے تواڈے اتے اپنا وار نہ چلا دے وے۔ جو ہویا حضرت نبی یوسف باپ دیاں نظراں تو اوجل ہو گئے، کئی برے گزر کہنے پتر دا پتہ کوئی نہیں، پتہ جے نمرہ مسجد والے ہو اگر اپنے بچیاں دے اتے اپنی ہتھی مٹی پا لئیے، اگر اپنے بچیاں نو ہتھی کفنا لئیے، اپنے اولاد نو اگر ہتھی دفنا لئیے، یار وقت دے نال سکون تے وقت دے نال صبر آئی جاندہ ہے، لیکن اگر دنیا دے میلیاں دے وچ اولاد گم ہو جائے، اگر دنیا دے میلیاں دے وچ اولاد کھاں تو اوجل ہو جائے، اللہ ذوالجلال دی قسم جے صبر نہیں ہوندا۔ کئی ورے گزر کہنے ایک دن نبی اللہ حضرت اسرائیل نو بلاندے نے تے رو کر پوچھیا اسرائیلہ قسم خدا دی تینوں زندہ ہے یا مر گیا یوسف، اے دس حقیقت مینوں، تے حضرت اسرائیل کو فرمان لگے اے اللہ دے نبی میرے ہتھوں اجے یوسف نے موت دا پیالہ نہیں پیتا، میں عرضے کر رہا اگر اولاد نہ ملے او بھی آزمائش ہے، اولاد اگر مل کے جدا ہو جائے او بھی آزمائش ہے۔ میرے بھائی میرے برادر وجہ کیے عقیدہ
मजबूत कीजिए कि औलाद अता करे ते अल्लाह, औलाद अता ना करे ते अल्लाह। और कुरान पाक दा एक मुकाम जो शुरू दे विच पढ़िया है, अल्लाह ताला इरशाद फरमांदे ने लिल्लाही मुल्कु समावाति वल अर्द, जमीन व आसमान दियां मर्जियां ते बादशाहतां मेरे अल्लाह दे वास्ते ने। यखलुकु मा यशा, अल्लाह जो चाहते ने पैदा करते ने। याहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह चाहते किसे नूं धीआं ही धीआं अता कर देंदे ने। व याहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिन्हों चाहते ने अल्लाह पुत्र अता कर देंदे ने। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा, ते जिन्हों चाहते ने बेटियां ते बेटे अता फरमा देंदे ने, मर्जियां वाले जो अल्लाह ने। और आहले दिल दी तर्जुमानी इंज करदा आंदे ने किते पुत्र निरे अतांदा नी, किते धीआं ही दित्ती जांदा नी, किते रलवी बारिश पांदा नी, ते कईयां लई इनकार नी एक दिन मर जाएंगी। अल्लाह बाज न गैर पुकार नी एक दिन मर जाएंगी। और दिता पुत्र जात इलाही नी, तू देंदी फिरें दुहाई नी, मेरी पीरा बूटी लाई नी, ना एडा जुल्म गुजार नी एक दिन मर जाएंगी। कुरान पाक कह रहा है याहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिन्हों चाहते ने बेटियां अता फरमा देंदे ने। व याहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिन्हों चाहते ने बेटे अता फरमा दे। ए मर्जियां मेरे अल्लाह करीम दियां, तकसीमा मेरे अल्लाह करीम दियां। अक्सर लोगों देखने दे विच आउंदा है बेटा होए ते खुशियां मनाउने आ, बेटा होए ते सदके वारी जाने आ, बेटियां नु देख के एवें कमला जा जाने आ, बेटियां नु वेख के एवें मथे वट पा लेने आ। साडे करीब हाफजाबाद है, मैं अखबार दे विच पढ़िया एक औरत दे घर जदों छठी बेटी पैदा होई, ओदे बदबख्त खावंद ने अपनी बीवी नु चौंक दे विच खड़ा करके पेट्रोल छिड़क के ते अग लगा दी, नाले ओदी लाश दे गिरद भंगड़े पा रहा है, नाल कह रहा है लोको मैं धीआं जम्मन वाली मशीन अज खत्म कर दी है, इंज ना करया करो, बेटियां नु वेख के मथे वट ना पाया करो। ये ते मक्के दे काफिरां दा शेवा सी, कुरान कह रहा है। अल्लाह फरमाते ने व इज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जदों बेटी दी बेशारत दी जाती है, जदों बेटी दी खबर मिलती है, इन्हां दे चेहरे लटक जाते ने, इन्हां दे चेहरिਆਂ ते गम दियां परछाइयां जारी हो जांदियां ने। और मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम एक दिन सहाबा किराम दे विच बैठे सन। एक बंदा आया, आके ते अपना एक किस्सा, अपनी एक गल सुनांदा है। ते जदों उन्हें अपनी एक जिंदगी दा वाकया सुनाया, सहाबा दियां भी डीकां निकल गईयां ते जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम भी ज़ारो के तार रोंदे ने। पुछदे अल्लाह दे नबी जी दसो हां अल्लाह माफ कर देने के नहीं, मैं बड़ा वड्डा जुर्म करके आया। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम पुछदे ने केड़ा जुर्म कीतई? आंदा अल्लाह दे नबी जी बड़ा वड्डा ही कसूर हो गया है, ये ते दसो रब माफ करनगे कि नहीं? मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह माफी मंगन वालियां नु, सच्ची तौबा करन वालियां नु माफ फरमा देंदे ने, पर ये ते दस आउन वाले आ जुर्म केड़ा कीतई? कहन लगा अल्लाह दे नबी जी मैं अपने घरों सफर ते चलिया, मेरे घर अल्लाह दी रहमत होन वाली सी, मैं अपनी बीवी नु ए नसीहत करना अगर बेटा होए ते रख लई, अगर बेटी होएगी ते जिंदा कबर दे विच दफना दई। मैं चला गया, रब दी करनी के अल्लाह ने मैनू बेटी नसीब फरमा दी। लेकिन लोगो बाप अपनी जगह ते, मावां दे ते रब ने प्यार ते हौसले अलग बनाए ने। अन्ने काने को जे ताई, अन्ने काने को जे
ताई सीने लावे माई मावा बाजे प्यारी सूरत किसे न सीने लाई अब्दुल सतारा ते मां प्यो ही प्यारा ओए जाई छोड़ जिन्ना नू ए वसदी दुनिया हर पल दिसदी कब्रस्तान उन्ना नू अल्लाह दे नबी जी मैं ते घर वसीयत कर गया सा पर मेरी बीवी नू ए वारा नहीं खादा कि मैं अपनी बेटी नू जिंदा तरगोर कर दिया। मैं 2.5-3 साल दे बाद घर वापस आया, मेरे वेड़े दे विच एक नन्नी जी बच्ची खेल रही है। मैं जदों बेटी नू वेखिया ते अपने आप नू मैं भी समझा लिया। जदों मैं अपने घरों बाहर निकलिया ते मैनू लोगां ने ताने ते मेने मारे, कहन लगे ओ वेखो धी वाला आ गया जे, अज धी पैदा हुई है कल ये जवाई वाला बन जाएगा। अल्लाह दे नबी जदों मक्के दे काफरां ने मैनू ताने मेने मारे, मेरे कोलों उन्हां दियां गल्लां बर्दाश्त ना होईयां। मैं अपने घर आया, अपनी बेटी नू उंगली दे नाल लगाना, मोढे ते कई कोदाल रखना ते जंगल दी तरफे चला जाना। जदों मैं जंगल दी तरफे जा रहा सा, मेरी बेटी राह दे विच मेरे नाल नन्नियां नन्नियां बातां कर रही है। अब्बू मैनू केड़े पार्क दी सैर दे वास्ते लेके जा रहे हो, अब्बू मैनू केड़े बाग दी सैर दे वास्ते ले जा रहे हो। मैं चुपचाप जंगल दे विच पहुंचया, एक जगह ते अपनी बेटी नू खड़ा करके ते मैं कबर खोदनी शुरू कर दी। अल्लाह दे नबी जी जदों मैं कबर खोद रहा सा ते ये मिट्टी निकल निकल के मेरियां जुतियां ते डिगदी ते मेरी छोटी जी बेटी अपने छोटे जे दुपट्टे दे नाल मेरियां जुतियां साफ कर दी, कदे अपने नन्हे जे हत्थां दे नाल मेरे चेहरे तो मिट्टी साफ कर दी। कबर तैयार होई, मैं अपनी छोटी जी बेटी नू उठा के ते कबर दे विच रख के ते मिट्टी पानी शुरू कर दी। मेरी बेटी चीखदी है, मेरी बेटी चिल्लांदी है, आंदी है वे अब्बू अजे ते 4 दिन मुहब्बतां नहीं दित्तियां ते मैनू मौत दे मुंह दे विच धकेलन आ गया। अब्बू मैं तैनू सतावांगी नहीं, अब्बू मैं तेनू तंग नहीं करांगी। मेरी बेटी मेरे अगे अपने नन्हे नन्हे हाथ जोड़ के ते मुआफिया मंगदी रही। अल्लाह दे नबी जी मैं ते दरिंदा बनया होया सा, मैं ते मक्के वालियां दियां गल्लां सुन के गुस्से दे विच सा। मैं अपनी बेटी ते मिट्टी पांदा गया, हत्ता कि जदों मेरी बेटी नू ये यकीन हो गया कि मेरे अब्बू ने हुण मैनू जिंदा नहीं छोड़ना, मेरी बेटी ने एक गल कीती जेड़ी मेरे सीने नू चीर के रख गई। कहन लगी अब्बू मैं तैनू सतावांगी नहीं, तंग नहीं करांगी, ना मैं रोवा ना पैसे मंगा, ना मैं रोवा ना पैसे मंगा, ना कर मैं तेरे जावा, पर ना अब्बू इथे मैनू छड्डी, मता रोंदी होई मैं मर जावा। अल्लाह दे नबी जी मैं अपनी बेटी ते मिट्टी पांदा रहा, हत्ता कि जदों मेरी बेटी दी आवाज मिट्टी दे विच दबना शुरू हो गई ते मेरी बेटी ने फिर मैनू एक गल कह दी। कहन लगी वे जिस दिन रोज हशर दा होसी, वे जिस दिन रोज हशर दा होसी, अल्लाह दे दवारे लब लवांगी बाबुल तैनू ते लिलांगी बदले सारे। अज तुहाडी खिदमत दे विच आके कुरान सुनिया वा इज़ल मऊदतु सुइलत बि अय्यि ज़म्बिन कुतिलत। क़यामत नूं जिथे कई सवाल होने ने उथे एक सवाल ये भी होना है और जालिमा इस बेटी नूं कतल कीता ते क्यों कीता। कुरान कह रहा वा इज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहु मुसवद्दन व हुवा कज़ीम।
جدو بیٹی دی بشارت دیتی جاندی ہے انہاں دے چہرے لٹک جاندے نے او یار میں تو کیا کرنا تیاں بیٹیاں نو ویکھ کے متھے وٹ نہ پایا کرو اللہ ذوالجلال دی قسم جے نمرا مسجد والو پتر کپتر ہو جاندے نے اے تیاں بیٹیاں مرد دم تک ماپیاں دے نال وفاواں نبھاندیاں نے بیٹیاں نو ویکھ کے یار ایویں متھے وٹ نہ پایا کرو اگر بیٹی ہونا زحمت جرم ہوندا مینوں اللہ ذوالجلال دی عزت دی قسم ہے اللہ اپنے محبوب نبی نو کدے بھی 4 بیٹیاں نصیب نہ کر دے نبی علیہ السلام نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں اللہ میرے سونے نبی پاک دے اہل بیت تے کروڑا رحمتاں فرمانا پریشان نہ ہو جایا کرو نبی علیہ السلام ایک دن گھر آئے تھے حضرت عائشہ رو رہی ہیں سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہیں فرمان لگی اللہ دے نبی اج نہ ایک بی بی منگن والی آئی میرے کول او دے نال اودیاں چھوٹیاں چھوٹیاں 2 بیٹیاں سن او کہن لگی کئی ڈنگا دے اسی بھکھے ہاں میں سارا گھر تلاش کیتا مینوں صرف 3 کھجوراں ملیاں اس صحیح بخاری دی روایت ہے 3 کھجوراں ملیاں اللہ دے نبی جی میں 3 کھجوراں اس عورت نو دے دتیاں انہیں 1 کھجور 1 بیٹی نو 1 کھجور 1 بیٹی نو کھلا دیتی 1 کھجور او آپ کھان لگی تے پتہ نہیں ماں دے دل دے وچ کی آیا اس عورت نے اس کھجور دے بھی 2 ٹکڑے کر کے ایک ایس بیٹی نو کھلا دیتا ایک ایس بیٹی نو کھلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سنیا آپ فرمان لگے عائشہ جڑا انہاں تیاں دی وجہ تو آزمایا جائے نا جڑا انہاں بیٹیاں دی وجہ تو آزمایا جائے اللہ پاک انہاں بیٹیاں نو باپ دے واسطے جہنم دی آڑ بنا دین دینے ایک روایت دے لفظ نے نبی پاک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لا تکرہ البنات اور لوگوں تیاں نو بیک کے پریشان نہ ہویا کرو فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتِ اتیاں بڑا پیار کرنے والی ہوں دی اکدے باہروں جائیے نا تے پتر خیال کرن نہ کرن تیاں آگے ود کے باپ نو پانی پیش کرن گیاں جتیاں دا جوڑا بدلان گیاں باپ دے نال پیار کرن گیاں محبت کرن گیاں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے اے تیاں دے کولوں کراہت نہ کریا کرو بیٹیاں دا باپ تے میں جنت دے وچ انج اکٹھے ہوواں گے جویں 2 انگلاں برابر سبحان اللہ ایک روایت دے وچ ہوندا ہے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا جدی بیٹی شادی دے بعد وہ اپنی بیٹی دی پرورش کردا ہے تربیت کردا ہے نکاح کردا ہے خدا نخواستہ بیٹی بیوہ ہو کے طلاق یافتہ ہو کے ماں باپ دے کر واپس آ جائے میرے محمد کریم نے فرمایا ہے ایسی بیٹی دے نال جتنا پیار کرو گے اللہ ایک ایک لمحے دے پاروں تو انو صدقے دا ثواب نصیب فرمان گے اتنی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے بیٹیاں دے نال پیار دی وجہ تو جدیاں 2 بیٹیاں ہوں انہاں دی پرورش کردا ہے نکاح کردا ہے اچھے طریقے نال شادی کر دیندا ہے حضور فرمان لگے جنت دے وچ میرا گوانڈی بن جائے گا بیٹیاں دی وجہ تو اے اعزاز اللہ 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 اسے واسطے فرمایا بیٹیاں نو دیکھ کے متھے وٹ نہ پایا کرو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آپ دا معمول سی جدوں پتہ لگدا نا کسے دے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے امام احمد بن حنبل اسپیشل دے گھر جاندے ساڈے معاشرے چ اج انڈین سیویلائزیشن اور غیر ملکی کلچر دی بنا تے ایسی مار وگ گئی ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے تے گھر والے بھی پریشان باہر والے لوگ ڈر دے مبارک نہیں دین دیتی پیدا ہون دی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیٹی پیدا ہوندی نا کسے دی او دے گھر جا کے نالے مبارک دین دے نال فرمان دے بھائی
تینوں مبارک ہوئے، بیٹیاں دا باپ ہونا اللہ دے نبیاں دی سنت ہے۔ اللہ نے اپنے نبیاں نو بیٹیاں عطا فرمائیاں، اسے واسطے فرمایا جڑا بیٹیاں دی وجہ تو آزمایا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین دے کوتے نے ویکھیا لوگ اپنیاں بکریاں نو پانی پلا رہے ہیں، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین دے کنویں تے دیکھیا لوگ اپنیاں بکریاں نو پانی پلا رہے ہیں، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، ویکھیا دو بیٹیاں، دو لڑکیاں الگ تھلگ پردے دے وچ کھڑیاں نے۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، موسیٰ علیہ السلام جا کے پوچھنے کہ تہاڈا کی معاملہ ہے، کی وجہ ہے؟ موسیٰ کہیا نہیں تسی اکلیاں کیوں مال چراون آئیاں، پردے وچوں رو کر بولیاں نیک بندے دیاں جائیاں، اگے آندا سی نال اساڈے ساڈا باپ پیارا۔ موسیٰ کہیا نہیں ہن نہیں آندا، کیوں تہاڈا باپ پیارا؟ لڑکیاں بولیاں سن تو ساتھوں وے مومن مسلم نیکا، باپ اساڈے آیا ہی ہن سخت ضعیف بڑے پا، باپ اساڈا بڑھڑا ہویا تے سخت کمزوری ہوئی، اسی دوویں بہناں بکریاں چاریے تے ویر نہیں ساڈا کوئی، اے کل علاقہ دشمن ساڈا پانی پین نہیں دیندا، اس گل پاروں کے باپ اساڈا کوئی رب دسیندا۔ نبیاں دا سنت نبیاں دا شیو ہے بیٹیاں دا باپ ہونا، اس واسطے لوگوں اس بیٹی دا مقام، اس بیٹی دا مرتبہ، اس بیٹی دی عظمت نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں قیامت والے دن بیٹی جہنم تو آڑ بن جائے گی۔ آخری گزارش بڑی توجہ نال سننے والی، بیٹی قیامت والے دن ہون تے متھے وٹ پانے نہ تھی کیوں پیدا ہو گئی ہے، قیامت دا دن ہوئے گا بیٹی جہنم تو آڑ بن جائے گی۔ اللہ اللہ اللہ، میں تاریخ دیاں کتاباں چ پڑھے ہے ایک عورت او دے کر 6 بیٹیاں پیدا ہو چکی ہیں سن، اگوں پھر اللہ دی امید رحمت دی امید سی، ہن اس دا خامند کہن لگا گل سن جے اس دفعہ بیٹی پیدا ہوئی تے میں تینوں طلاق دے دینی، رات دا وقت ہے، خامند مدہوش ستا ہے، اے رب والی اٹھ کے تے اپنے اللہ دے نال تاراں جوڑ لیندی ہے۔ رمضان دیاں کڑیاں نے، رمضان تے دعا دا مہینہ ہے، اٹھیا کرو پچھلی راتی رب دے کول اپنیاں چولیاں پھیلا کے تے اللہ دے فضل تے کرم دا سوال کریا کرو، دعاواں منگیا کرو ساریاں تے افطاریاں دا وقت بڑا قیمتی وقت جے۔ اے اللہ والی اٹھ پئی، پچھلی رات دا وقت ہے، ادھی راتی رحمت رب دی، ادھی راتی رحمت رب دی، کرے بلند آوازا، منگن والے کارن کھلا رحمت دا دروازہ، اٹھ کے کہنے لگی اللہ تو جاننا 6 بیٹیاں تو عطا کیتیاں، اللہ میں تیری تقسیم تے راضی، اللہ میں تے کدے تیاں بیٹیاں نو ویکھ کے متھے وٹ نہیں پایا، اللہ اے ہون میرے خامند نے وارننگ دے دیتی ہے کہ جے 7ویں بیٹی پیدا ہوئی تے میں تینوں طلاق دے دیاں گا۔ بھلا میرا بھی دل کردا کہ میرا گھر اجڑے،
اللہ یا مینوں اپنی جناب چوں پتر عطا کر دے تے یا میرے خاوند نو سمجھ عطا کر دے۔ دعا جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اینا گڑ گڑ آئی ہے اللہ والی سجدے دے وچ تہجد دے وقت خاوند کول ستا ہے، ہن رب دی کرنی اے دعا مانگ رہی ہے مصلے تے خاوند نو خواب دے وچ اللہ میدان محشر وکھا دیندے نے۔ فرشتیاں نے انہوں گرفتار کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال دا حکم ہے میرے اس بندے نو جہنم دے وچ گرا دیو۔ فرشتے اس بندے نو لے کے جہنم دے پہلے دروازے تے گئے تے خواب دے وچ دیکھ رہے اگے میری بیٹی کھڑی ہے۔ حضور دی حدیث ہے نا کہ بیٹیاں جہنم تو بچاؤ دا سبب نے۔ پہلے دروازے تے گئے اگے بیٹی کھڑی ہے، بیٹی کہندی ہے میرے ابو نو جہنم دے وچ اللہ نہ گرانا۔ فرشتے دوسرے دروازے تے لے کے گئے، دوسری بیٹی کھڑی، تیسرے چوتھے پنجویں چھٹے تے جہنم دے دروازے کنے نے؟ بولو 7 دروازے نے۔ 6 دروازے تے دیاں بیٹیاں کھڑیاں انہوں جہنم تو بچا لیندیاں نے، تے 7واں دروازہ آیا تے 7ویں تے بیٹی کوئی نہیں۔ قریب سی کہ فرشتے انہوں اٹھا کے جہنم دے 7ویں دروازے چو گرا دیں دے، چیخ مار کے ایدی اکھ کھول گئی، رو کے کہنے لگا اللہ تینوں تیری کبریائی دا واسطہ ہی مینوں 7ویں واری بھی بیٹی عطا کر دی۔ میرے بھائی میرے برادر، بیٹی دی عظمت، بیٹی دا مقام، بیٹی دی شان، بیٹی دی رفعت یاد رکھیے۔ ایک کلیے دی بات تو انہوں عرض کر دیاں، زندگی 100 وعدے کاٹے ہو جاندے نے، کدے کوئی حاجت کوئی ضرورت پیش آئے نا، اپنی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھ کے تے شفقت دے نال تے اپنی بیٹی دے کولوں دعا کروایا کرو۔ مینوں اللہ پاک دے سونے چہرے دی قسم جے اللہ تیاں دے اٹھے ہاتھ ماپیاں دے حق دے وچ کدے خالی نہیں جے موڑ دے۔ جدوں کوئی مصیبت آئے اپنی بیٹی دے کولوں دعا کروایا کرو، بیٹیاں دیاں دعاواں اللہ بڑی جلدی قبول فرماندے جے۔ اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیاں نے، اللہ انہاں تیاں بیٹیاں دے مقدر لیکھ اچھے فرما دین۔ جنہاں دیاں تیاں بیٹیاں سوریاں دے گھراں چ دکھی نے اللہ سکھ نصیب فرما دین۔ اے رمضان المبارک دے وچ جڑا اللہ پاک نے اس سونے مبارک وقت دے وچ مینوں تانوں رل بیٹھنا نصیب فرمایا ہے۔ اے عہد وعدہ کر کے جاؤ اج دے بعد اسی تھی بیٹی نو دیکھ کے متھے وٹ نہیں پاواں گے، بیٹیاں دے نال پیار کران گے، اللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں گے۔ اللہ میرے تواڈے تے راضی ہو کے سانو دنیا آخرت دیاں تمام بھلائیاں نصیب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محبوب خطیب اور بڑے بھائی میرے نال بڑی محبت شفقت فرماندے نے، شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، وہ انتہائی علیل نے۔ رات بھی شیخ محترم دا مینوں فون آیا سی، بڑی محبت فرماندے نے میرے نال، تو دعا دی درخواست فرما رہے سن، تو درد دل نال دعا فرماؤ اللہ تعالی حضرت ربانی صاحب نو مکمل صحت تندرستی، صحت کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرمائے۔ دیگر جتنے احباب بیمار نے اللہ سب بیماراں نو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمان، اور جڑے دنیا تو ساڈے رخصت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرمان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کریم جتنے مسلمان بیمار نے شفا و نصیب فرما۔ اللہ اسی روحانی جسمانی ذہنی بیماریاں چ مبتلا اللہ اپنی رحمت دے نال شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ اللہ ساڈے فوت شدگان دی مغفرت فرما۔ ساڈے چو کئیاں دے پیارے امی ابو دنیا تو رخصت ہو گئے، اللہ کئیاں دیاں اولاداں دنیا تو جدا ہو گئیاں، کتے بیویاں دے سہاگ اجڑ گئے، کتے خاونداں دیاں بیویاں فوت ہوئیاں، اللہ کتے جوان بیٹے بیٹیاں دے جنازے دیکھنے پہ، اللہ کتے بھائیاں نو بھائی جدا کر کے چلے گئے۔ ساڈے جتنے عزیز و اقربا اہل خانہ تیرے حضور پہنچ چکے نے، اللہ ساڈے
प्यारियां दे नाल प्यार फरमा। अल्लाह साडे दुनिया तो जान वालियां नू करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह नेक सानू नदियां नेकियां कबूल फरमा। अल्लाह अगर गलतियां कोताहियां होइयां शाह दरगुदर फरमा के जन्नत दाखला नसीब फरमा। अल्लाह बे औलादियां नू नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह जो औलाद दी नेमत तो महरूम ने जिंदगी वाले नेक साले बेटे अता फरमा। अल्लाह जड़े औलाद दे वास्ते तरसदे ने नेक पुत्र नसीब फरमा। अल्लाह तियां बेटियां दे मुकद्दर अच्छे फरमा। तियां बेटियां दे दुखड़े मापियां दियां कमरां तोड़ देंदे ने। अल्लाह अपनी रहमत दे नाल साडियां बेटियां बहनां नू अपने घरां दा सुख सुकून नसीब फरमा। अल्लाह मकरूज़ां दे करदे दूर फरमा। मेरे मौला मजबूरां दियां मजबूरियां रफा फरमा। दुखियां दे दुखड़े गमियां दियां फरियादां सुने केड़ा तेरे सिवा अरशां वाले। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान दी हिफाजत फरमा। मकबूजा फलस्तीन दे मुसलमानां नू आज़ादी नसीब फरमा। बार बार हजार बार हज्जे बैतुल्ला और उमरा दी सादत नसीब फरमा। अल्लाह जड़े कारोबारी मुश्किलां दा शिकार ने रिस्के हलाल दी फरावानी नसीब फरमा। साडे बेटे बेटियां दे मुकद्दर नसीब अच्छे फरमा। अल्लाह करीम अपनी रहमत दे नाल अपने इस घर नू रहिंदी दुनिया तक आबाद फरमा। इस मस्जिद दे इमाम खतीब मुंतज़िमीन नमाजी अहले मोहल्ला अल्लाह सब ते अपनियां रहमतां दा नुज़ूल फरमा। अल्लाह साडे रमज़ान दे रोज़े कबूल फरमा के गुनाह तो निजात दा सबब फरमा। अल्लाह साडियां गर्दनां जहन्नम तो आज़ाद फरमा। अल्लाह साडे सारियां दियां दिल दियां नेक आरज़ूआं पूरियां फरमा। अल्लाह साडे जिंदगी दे सगीरा कबीरा ज़ाहरी पोशीदा अमदन सहवन गुनाह मुआफ़ फरमा। मेरे मौला अपनी रहमत दे नाल साडे सारियां दे गुनाह मुआफ़ फरमा। अल्लाह साडे सारियां दे गुनाह मुआफ़ फरमा। अल्लाह जे तू सानू मुआफ़ कर दे शाह तेनू पुछन वाला कोई नहीं। अल्लाह जे साडे काले अमल नामे ते मुआफियां दे कलम फेर दे। मर्जियां वाले शहनशाह तेरा हाथ रोकन वाला कोई नहीं। अल्लाह साडे अमलों वाल ना वेखी तेनू तेरी रहमत दा वास्ते ही रमज़ानुल मुबारक दे विच साडे गुनाहां वाले खाते मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह जिंदगी दे सारे गुनाह मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह नेकी वाली जिंदगी नसीब फरमा। अल्लाह जिंदा रखी इस्लाम ते खात्मा ईमान ते फरमा देना। अल्लाह मरदियां कलमा नसीब फरमा देना। अल्लाह कबर दे इम्तहान दे विच कामयाब फरमा देना। कल हशर वाले दिहाड़े नबी पाक अल इस्लाम दियां बुकां चों हौज़े कौसर दा पानी नसीब फरमा देना। अल्लाह अपने अर्श दी ठंडी छावें एवें जमा फरमा लेना। अल्लाह नबी पाक दी माईयत दे विच जन्नत दाखला नसीब फरमाना। जन्नत दे विच नबी पाक अलैहिस्सलाम दा गवांडी हमसाया बना देना। अल्लाह तेरे बंदे बंदियां रोज़े दी हालत दे विच जुमे वाले दिन असर दे मुबारक वक़्त तेरे हुजूर जमाने अल्लाह तेरे महबूब पाक ने दसिया एक घड़ियां दुआ दी कबूलियत वालियां घड़ियां। अल्लाह अपने रोज़ादार बंदे बंदियां दियां झोलियां दे विच खैर पा दे। अल्लाह असी तेरे फकीर तेरे दवारे ते आए। अल्लाह खैर पा दे। साडे वर्गे तेरे अरबां खरबां बंदे पर तेरे वर्गा साडा होर अल्लाह ही कोई नहीं। तेरे सिवा दर भी कोई नहीं, घर भी कोई नहीं, आस उम्मीद कोई नहीं। अल्लाह एक दूसरे दे सामने अपनियां ज़रूरतां हाजतां रखदे आ, संगने आ, झकने आ, शर्माउने आ। अल्लाह तू ते अलीमुम बिज़ात सुदूर है। मेरे मौला अपनी रहमत दे नाल अपने बंदे बंदियां दियां नेक आरज़ूआं पूरियां फरमा। खलक के रौंदे हुए दुनिया के ठुकराए हुए आए हैं तेरे दर पे अल्लाह झोलियां फैलाए हुए।
رحم کرنا اپنے عین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں پر تو ہم کو نہ بھول جا، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں، اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا، اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا، بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں، اگر تیرے دیوانے خالی لوٹ جائیں، یہ در کس لیے ہے، یہ گر کس لیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔